Grinder, no? Oo. Grinder siya. 400. Oh. 1.6 liter, guys, oh. Magkano dito, ma'am? 1.6, 400. 1.6 liter, guys. 400, guys, oh. 0.5. Ayun, guys, sa 350 pala to. So, kasama na yung goma rito. 1.5 na yan. Yan, 1.5 liters to, guys. Yan, oh. Taga saan kayo, sir? Taga saan po ka? Antipolo. Wow, taga Antipolo, guys. Nandito na rin sa Carmen Plana. So, di ba? Ano page mo, kuya? Kobontin po, Kobontin Vlog. Sticker. Kobontin Vlog. Wala nga akong sticker, no? Ubus na. Basta type nyo lang yung KSOB as in boy. Yung 4 na letter, lalabas na po yung vlog ko. KSOBUNTIN. Kobontin. Basta 4 po na letra lang, labas na po vlog. Thank you po. Thank you po. Shout out, sir.